Ya no lo regañe. Perdón, me gusta regañar a este güey. Me pasó bien rápido el 2, imagínate, güey. Primera vez que voy a ver un Metal Gear. El 1 me encantó, el 1 me fascinó, la neta. El 1 para mí fue God. Vamos a ver qué tal está el 2. Dicen que el 2 es el más flojo, perdón. ¿De qué siglo es? Ya te confirmo. 2001. Joder. Siento que eres, ¿no? ¡Brandy! ¿Tengo que ver esto? No, el 1 no está en YouTube. Todavía no estudiamos siempre. La jazz. Neta. Te digo que sí tengo que ver este intro, Brandy. No estoy entendiendo nada. Ok, este es el Metal Gear Solid, ¿no? Inga tú, pues ya la vi. No sabía si tenía que ver esa cinemática, pero ya la vi. No tiene una opción para los subtítulos. Increíble. ¿Qué pongo? No, me acabó la botana para la media hora de cinemática que se viene. The Hudson River, Ah, 2 years listo. ago. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. Sí, mi Snake, yo estuve a tu lado en ese frío. Besándonos. Huevas.
Yo me los comía con papel, pero no sé si me llegó a pasar. ¿Para qué te digo que no, güey? Al chile. ¿Para qué te miento? Voy a estar volteando hacia allá, chat. Porque hacia allá está mi pantalla del Play. Ándale. Huevos. El hermano de este güey era Liquid Snake, ¿cierto? Quiero recapitular de Metal Gear Solid 1. Y Metal Gear Solid, amigos, era el arma. Era un arma que estaba cabroncísima, güey. Era el Metal Gear, en realidad. El Solid es el apellido de estos güeyes. A tu madre, ya nos podemos hacer invisibles. ¿Qué sigue? ¿Que el protagonista de Zelda no se llame Zelda? Ah, no mames. ¿El niño ese no se llama Zelda? No es cierto. A mi primito le hicieron un pastel de Zelda y era el niño. Boy, he's right on schedule. ¿Cómo se llamaba ese perro, güey? He'll know soon enough. Este güey fue el que... El primer jefe, güey, del anterior. ¿Cómo, chico? Al chile, chat. Al chile. Al chile, chat. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Otacón. Kept you waiting. Qué grande es I'm at Otacón, the güey. Snake Point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. Ocelot era Now el de every el state, arma. group, and .com has its own version of Metal Gear. Ya. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. Pinche checo. El The mission Otacón. objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh?
There's too much we don't know about this new prototype. Verga, güey. Capabilities, deployment method, we don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be Buena best if you pregunta, get Igna. out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. Hasta We're lloré not por él. terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Cada Better disparo. than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake? Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. El tutorial va en chinga, güey. Muchas cinemáticas duran un vergo, pero el tutorial, first the mijo. Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please. I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. El tren no lo vamos a echar después del Zelda, Amiel. The chopper. What? Chinga. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Esa lo vendieron una vez al Warzone. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. No mames, esto va a ser una conexión con su papá, güey. Estoy perra seguro, güey. Looks like the tanker's theirs now. Ka-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale.
We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it Al chile. online and blow the whole thing wide Al chile. open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. No me lo voy a Sorry, but aprender, no güey. Ling this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Ok. ¿Cómo era? Ah, sí. Ah, ya está. Oh shit. Is this love what I feel it? No. Vale. A lo mejor sí es mejor dispararles, ¿verdad? Cuida. Ok, ok. Ay. ¿Cómo los cargo? Como que ya no. Oh, sí. A ver, mi chavo. Ven, güey. Ven, vato. Brandy, solo pedí un botón, bebé. Solo uno, bebé. Tranquilo, güey. Al ray. Al ray. Ration. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Qué pedo? No entiendo. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Really? Make sure you keep doing it until the door's open. Vale.
Ah, cómo extrañaba un juego así, fuera de pedo. Me maman. Ajá. Ajá. ¡Hora! Ese mi Snake, ¿eh? Nada, perdido el Snake. Hijo de su madre. Vale. Oh, espera. Justo viene alguien. ¿O no? No. Qué loco. ¿Cómo lo ejecuto? No entiendo cómo. Espera, necesito acostumbrarme bien, cabrón, a los botones. Freeze. Who's there? Corre. Who's there? Enemy sighted. Withdraw. ¿Puedo responder por él? Oh shit. Encounter the enemy. Request. Search unit to the crew lounge. Get down the stairs. Return to your positions. Increase security. Understood. Backup team is on its way to the stairs. Stay sharp. Chinga madre, güey. ¿Cómo lo cancelo, güey? No sé. Ah, got it. Lo puedo meter acá. Excelente.
Eso mejora mucho. ¿Cuánto anda la sesión con él? Ahí está. ¿De qué hablas, Brendo? ¿Sacaron un nuevo disco? A ver. Esta wea. No sé qué pase si... No puedo. Vale. Ok, es así. Ujú. Pues no había nada. Ah, pero aquí hay otras escaleras. Eso no es de mucha ayuda. ¿Qué haces, güey? No, no, no. Who's there? What's going on? Respond. We've lost contact with Deck D. Backup unit, check it out. Huh? The situation is normal. All clear. La situación es normal con su compañero ahí tirado, güey, ¿no? Increíble. Freeze. Olvidé que traía el arma. Corre, 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 corre. No mames, no mames, no mames, no mames. Métete, métete, métete. Métete.
Sonso. Bien. So it is the Kostaka. Russian choppers. Manches. Snake, did you find out where that ship is headed? No, I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Who is that guy? Shalashaska has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Está embarazada, 13, ¿eh? Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly.
Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads, wanderers. I said don't move. Americans. Bien peluda la morra. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. Hold that position. ¿Qué onda, Now, Reyes? turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Oh, oh. ¿Vamos a matar a la embarazada? Oh, shit. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit, my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Whoever you are, you're not stopping us. Chinga tu madre, está bien perro darle, güey, no soy la mira. ¿Cómo apuntabas hacia un lado, güey? Mames. Verga, le maté a la morra con la nieta. No. El vato ese nos va a odiar, cabroncísimo, güey. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses.
they're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. Te amo, ¿no? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. EE? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much racket with that thing. I hear you. Eran para mí, mira, qué verga. O sea, me pongo. Hago esto. Y eso. Y eso. Ahora sí. ¿Cómo? Ok, ahora. El plan es, creo que ya escapar de aquí porque ya se llevaron lo que necesitábamos. Según recuerdo. Pero a lo mejor estoy diciendo lo que se le vienen llamando pues blowjob, ¿no? Porque no me acuerdo bien. ¿Qué onda, Durano? ¿Cómo estás, güey? No me da cura que nos saquen bendición. O sea que nos estás presumiendo tu juventud a Gaby y a mí. Es válido. Yo lo haría. Levantaos, tío. ¿Qué hay acá arriba? Ah, los lentes para ver. Uy, esto sirve. Que se culturicen un poco los vecinos. No. Cansado. Increíble, amigo. Pues a descansar, ¿no? No veo nada más acá. Igual investigo por si los mosquirris, pero no se ve nada. Así pues a mí me dan crudas sin tomar. No. También ya agregué al RK al Insta y ahora los spameo de Reels. Yo los del Insta que me han mandado al chile no los he visto, güey. Soy muy malo para ver Reels de Instagram. Luego mi esposa se me agüita por eso, porque no los veo, güey. A ver, me parece que era así. No. Era así. Vale. Ay, está bien raro los controles. Están rarísimos, loco. Ahora no sé si tengo que ir acá. Me lo he hecho, chat. Me he hecho ese dude. Oh shit. Ok, esto no, esto.
Los botones están rarísimos. Over there. Ay, ya sé qué es eso. Neta, nada más por eso me arriesgo. Bueno. Me compré una cajita de helado. ¡Uefas! Pero creo que debí comprar el sabor de nueces de macadamia. ¿De qué sabor le compraste? La patrona manda los mejores. La patrona manda muy buenos. Pero es que yo no sé, no sé. No me hallo viendo reels yo. Ay, demonios, estoy bien perdido, vato. A ver. Mi queridísimo tacón, necesito una guía. No sé qué perras hacer. This is the bridge, but it's not just a place where you steer the ship. In a modern tanker, navigational, engine control, communication, and all other major operational functions are consolidated in the bridge. The ship is autopiloted via a global positioning satellite system. This is a precision instrument we're talking about here, so it's probably best to leave it alone. ¿Qué onda, mi Roble? ¿Cómo estás, güey? No me dijo ni verga el pinche tacón. No hay forma de ver el mapa, ¿verdad? Creo que tengo que escapar, ¿Qué de pedo? ¿Cómo ha ido, Roble? Ah, de galleta. Pues no está mal, ¿no, bro? ¿No? Luego te los mando a WhatsApp, es que se me olvida. También espabiló la patrona, luego además con mi manía de ver 20 reels por minuto. Es que yo prefiero TikTok, ¿sabes? Que reel. Yo no sé, güey. Estoy más acostumbrado al TikTok que a los reels. No me hallo. Mientras hago un nuevo sabor. Si bueno, ya no le digan que vine, me quiere pegar una vergüenza, así dijo. ¿Y ahora qué hiciste, güey? Si no, yo nada. Soy la suapa. ¡Hora, güey! Esos son explosivos, ¿no? A ver. Según yo, no. No. A ver. Media hora, papá. Wait, don't move. I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. Really? So this is what they were talking about. Looks like it. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire Chinga tu ship. madre, That sounds about right. Sí, tengo que salir por la otra puerta. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. Con un cigarro, There's a ¿no? fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Vato, tengo cigarros. Me baja la vida el cigarro. Venga tu madre, güey. Ok, ya vi cómo está este pedo. No mames, te estoy disparando 500 balas. ¿De qué hablas? En los vidrios. Ya ven, banda, no fumen, les baja la vida. Bien feo. Vamos a esconder todo. Nada, es broma, ese juego de que vas como Splinter. Parecido, güey, parecido. Sí, es parecido. Sí, pero me hubiera gustado probar otros sabores. Ok. Noches, Derek, primero que nada. Si es el de Derek, bien. Ingas a tu madre que se va a dormir en la puerta.
Ay. Vale. Vale, ya. ¡Ay! No es nada, ya me fui. No ve el láser en su cara, sí, no lo ve, güey. También pinches cieguitos. Normal, ¿no? ¡Ey! A ver, vato, aquí. Mira, perro. ¿Qué dijiste, perro? Ay, y se fue, güey. Pues a esperarlo, ¿no? Pero no, porque está descargando los 113 gigas faltantes. ¿De qué cosa? Por cierto, hoy descargué un juego que estaba haciendo y adivina qué le faltan. Como 20,000 documentos. Yo quedé con cara de, ay, qué chucha estás descargando. Ah, chinga, pues qué juego es. Dijo, aquí hay un cricoso. Ya me voy a la verga, dice. Ahí está, mira. Vato. ¿Estás bien? Ve la cara. ¿Qué pedo, mi Brandy? ¿Cómo estás, güey? Ay, aquí hay una cámara, güey. No me ve, mira. Ah, perro, güey. Nah, pues es que yo. Una verga yo. Güey, se me va a pasar uno de esos explosivos. Voy a explotar, güey. Vámonos. Por eso, pero ¿cómo giraba? ¿Cómo? Al chile no me acuerdo. Bueno. ¿Por qué guardo voz? Ya me lo escucho. Ah, qué padre, está cerrada. Y ahora andamos, güey. Venga tu madre. Oh shit. ¿Cómo cancelo la bala? Es algo que no necesito aprender. A ver. Espérate, antes de que se acerque. Necesito aprender a disparar desde una pared, güey. Es que es una mamada, güey. Está bien raro. A ver. Apunto. Hago esto. Y se hace en toda la cara. Más. ¿Cómo lo cargo? Gracias de otra bala, claro que sí. ¿Cómo lo cargaba, güey? Sin nada en la mano, tal vez. Ah, y lo suelta. Bueno, suelta el roble. Hijo de su madre, ya valió verga el roble. Ay, ¿qué? En serio, tengo que abrir primero esto. Espérate. Date quieto, pues. ¿Me sirve? Sí, no te creas, no ha venido, no lo he visto. Ya ven, chat, un día les enseño. ¿Cómo me la chingo? Ahí está. ¿A dónde mierdas acabo de salir, güey? Es que no sé a dónde ir. ¿Será acá? Ya sé dónde estoy. No mames, no te metas. Gracias, Brandy, gracias, güey. Prefiero esperar a la descarga que me siga marcando correcto. Eso sí. ¿Tú qué pedo, Brandy? ¿Cómo ha ido todo? ¿Qué cuentas de nuevo? Mira, güey. Soy invencible. No mames, ¿qué estás
haciendo, güey? Vamos a ver. Nadie me vio. Posible, ya fui por roble. No manches, sale demasiado ration, güey, aquí. Okay. Métete, pendejo. Me siento bien sonso. ¿Por qué, güey? No, vamos. Tan sonso como ese güey que no me logró ver. Claro que sí, güey. Obviamente, ¿no? Qué curioso, siempre me siento sonso. Güey, eso estuvo bien raro, ¿no? Lo quito, lo pongo y ya. Ah, aquí había otro, vale. ¿Qué fue eso, güey? Ok, ahora. Güey, me estoy regresando todo y ni siquiera sé si me tengo que regresar todo. Ay. Güey. A ver, vamos a stunar. Nadie me ve. Soy un ventilador más. ¿Cómo dice los sean gay? No. No, me conté. What? Espérate. ¿Qué hace, güey? Send the replacement guard for the area. Espérate. Nadie me ve, no estoy, insisto, no estoy. ¿Dónde mierdas está el güey? Está arriba, güey. Bueno, ya me regresé al inicio y al parecer no es para acá. ¿Cómo me lleva la verga? Ay, no sé dónde tengo que ir. ¿Qué pedo, pinche popochas? Con tu cuenta, pues a ver si... Sí, me puedo decir que me la peló el semestre. Ah, ¿sí te tiró paro tu profe, güey? Vale, ¿me puedes decir qué putas me dijo al final la tipa que no me acuerdo, güey? ¿Qué tenía que hacer después de matarla? Nomás eso, güey, porque desde que lo jugué ya pasaron como 3 semanas. Me puso 9. A huevo, perro, ya ves, güey. Estoy todo agüitado, güey, toda chance, güey. Estaban más abajo del buque. ¿Cómo que más abajo del buque, güey? Baje. O sea, tengo que bajar más. Mientras no te pongan 4 todo bien. O todo mal, ¿no?
Depende de cómo veas la moneda, güey. Uf. Uf. Verga, güey. Contigo la probatoria es 6, güey. Bien ciego a la verga, no mames. Vatos sí están bien cieguitos, güey. Pero bien cieguito, güey. Ya no son por dos cosas. ¿Por qué, güey? ¿Qué onda, Igna? ¿Cómo estás? Ah, mira, por acá abajo. Perfecto. Mames, ¿cómo la tenía hace rato de subir? What the fuck conmigo. Qué buenos guardias al chile, güey. Están bien malitos. Han de ser guardias del Payday. Han de ser el Payday en fácil. Raven. Raven. What the hell? Freeze. Move! A ver, mi chavo. Venga, chupa acá. Vamos a dar una vuelta. Alguien dijo Payday. Uff, güey, se viene el Payday 3. Ahí le voy a meter. What? What the fuck? Bueno. Estoy pensando si lo compro. Lo voy a comprar, güey. Al chile. Ok. Esto se ve muy tranquilo, muy seguro, muy sobrado. Ah, mira, no se asoma para acá. Entonces. ¡Ay! What was that just now? Mira, tu madre no se asoma, güey. Ay, ¿y a qué horas no se había ido? Vatos, si están bien malitos los guardias aquí, ¿no? No te llevo el oscurito, güey. Mames, el Splinter Cell. Verga, güey, no sé si algún día me voy a animar a pasarme otro Splinter Cell como me costó el primero en stream. Pero cabroncísimo. ¿Qué pedo, pinche Ford? Ese es mi foráneo. Nice. A la verga. A ver, 15 y 16. A pesar de que queme consolas, ¿no? A ver, este máster que está haciendo. Oye, ya me estoy agarrando en este Splinter Cell fuera de pedo. Mira. Este güey que está vigilando. Estoy vigilando la puta pared, güey. Dude. Nomás. A ver si no se despinta, ¿no? Hijo de tu pinche madre. Órale. Increíble, güey. Ah, lo voy a dejar, güey. Se echa un sueñillo. Vale, pues ahí nos vemos. Mira esto. ¿Cómo bajo más? Esto es bajar, no subir. Yo tengo ganas al drag, pero no se deja por ahí. There's somebody there.
Payday 3 que nos salga, no, pinche foráneo. Ay, cabrón, no vi que. Ay. Ay, fue todo mi culpa. Mira mi tino, Mira mi tino por 2. Mira. Verga, son un chingo. Córrele. Córrele, gordo. Córrele, gordo. Oh. ¿Qué onda, güey? ¿Tienes espacio para echarme una jetita aquí contigo? Nivel 994, hijo de su madre, si le metías vicio, güey. Ay, qué tiempos cuando uno le podía meter vicio a un juego. Hoy en día, no más vicio de la cocaína. De esa, sí. Ahora. Pues su madre, ese güey, pues su madre. Llevo como 8 videos renderizados, mi PC está en las últimas. No mames. Ya GG la PC, güey, ni pedo. Se hizo lo que se pudo. Pues sí te lo tienen que dar, Andy. Si es desmadre, güey. Sí, qué bueno que estés haciendo desmadre por eso, güey. A ver, este máster, ¿dónde está? Vámonos, chingo su madre. ¡Ah, la madre! Vean la cantidad de radares que hay, güey. Oh shit, creo que este güey viene bajando. Oh shit. Si no me equivoco, va a pasar por ahí. Mira, ya va, güey, Mames, cabrón. A ver, acá está mi compa, el vigilaparedes, güey. Bien a gusto. Échate otro sueño, man. Vale. Ok, vamos despacito, güey. Porque acá sale gente. Hay alguien aquí arriba. De hecho, tengo a alguien justo arriba, güey. Vale. Tengo toda la duda de que hay acá. ¡Uy! No te mames. ¡Uy! ¡Ay, sí pujé, güey! ¿Que no esa madre se abre? Bueno. Ah, puedo hacer eso. Ah, mira, guacho. Como en Splinter Cell. Nada, según yo aquí hay uno arriba. Aquí hay un huevón arriba. Todo huevonado. Pero no me vio. Pero regreso. Ah, justo. Pues dijimos que era así. ¡Vato! Bien, nos infiltramos. Bien. No se ve nadie. Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. We'll return to position following patrol in the small room on the port side. Vale. ¿Qué pasó, mi atacón? Cuéntamelo todo. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that,
The explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that. Ay, es lo que hace ruido, güey. No, ma. ¿Qué pedo, güey? ¿Trueno? Ese vale. Vamos a contraer lo que se le viene llamando el cáncer, amigos. ¿Este me sirve? Oh, sí. Ok. Entonces. Espera. Miércoles, güey. No hay manera. Vale. Entonces, ¿cómo apagamos esto? Oh, ya lo vi. Es el explosivo, pero ¿dónde está el sensor? Explosivos y el sensor. Es ese. Es ese. Me mamé. Va. Me falta el de acá. El de acá tiene el sensor. Está el sensor de acá, güey. Miércoles, güey, ya lo vi. Va a estar bien difícil. Va a ser ese. A ver si no explotó. Sencillito, amigos. Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. ¿Qué pasa? Miércoles. Miércoles. Este güey viene oyendo rolas, creo. Este güey venía. Nothing to report. Entonces voy a estar. Ya acabo de dormir, güey. Al chile. Que ando bien metidazo en el juego. Quiero avanzarle. Quiero acabarlo esta semana ya para la siguiente semana. Empezar el Zelda del Breath of the Wild, amigos. Ya. ¿Crees que lo acabe esta semana, Brandy? No voy a streamear mucho. No te prometo mucho stream. Medio metro.
Chance sí. Vi que no era muy largo, Vi que no era muy largo. Y estoy sintiendo que no es muy difícil. Aunque esto se siente como un tutorial, güey, por ahí. Se siente como un tutorial y tal vez de la nada suba más 1000, ¿no? De dificultad. Pero si todo el juego es así, se siente muy sencillo. Brutal Legend, güey. Son 200k de puntos. No, güey, no sé cuándo voy a ver chance. Ahorita sí estoy a full de pinches campañas bien feo. Claro. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. Sir, the Marine commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the halls have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the halls until we are out. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Ahorita los luchas de Yes, sir. huevos, ¿no? Le dices. No. Ese güey ya está despedido, güey. No sabe que la hija ya está muerta. No mames. Ya desde ahí empezó mal la chamba. Chale. Who was there? Ah. Si te paras, Master. ¿Dónde tu madre? ¿Y el sigilo, maestro? Chingas a tu madre. Uy. Espérate, güey, me están papeando. No hay forma, güey. Bueno, tal vez sí hay forma de apuntar hacia arriba, pero no sé cómo. Ah, que su perra madre, güey. Ya no. Ah, no me viste. Ah, medio suelo. Yo iba a hacer pedo porque traía la ration, güey. Yo dije, ¿por qué no me curó? ¿Qué pedo, pinche viste? Aquí, pelo de huevo izquierdo. Te recibo, Mr. Freak. ¿Cómo no lo viste de atrás, maestro? Eres Solid Snake. Who goes there? Siempre se me olvida el nombre de ese güey. ¿Cómo se llamaba? Oh, Sharashaska. Why are you here? We thought you were with the colonel. What the? Sí. Pásale el revólver, gracias. Ómpale, papá. ¿Qué onda, truco? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, es que todos somos reemplazables, menos el nieto que iba a tener, ¿verdad? El coronel. ¡Ey! ¡Ey! Buenitas, Oliwi, ¿tú crees? ¿Cómo estás? Snake, are you in yet? At
Have you made it to the holds? Era It's esa. taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. Muchas gracias por la subregalada, pero ahorita lo leo bien. Les prometo que no es que Kojima le guste meter 10,000 escenas. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No, I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent rivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Es por el meme del Blue Label, ¿verdad, tío Kramer? Okay, Snake, Buenísimo, let's go over this one more time. Ahora. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Ok. Muchas gracias por los 100 vicios, muchas gracias. Bueno, si es cierto, la última semana para conseguirle el aguinaldo a RKM. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring. Espérame. Hello. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different Muchas method for gracias por sending la these photos, just suba in regalada case. de forma Instead of using the anónima. codec? Manches. Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made Cabrón, no se le arrangements so puede that you poner can en el send the pausa en las pictures from the cinemáticas, ¿verdad? machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera. Split the files and encrypt Está them mamando el individually. atacón, güey. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. No mames, I'd say ¿cómo you have hablan? 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay. First the photos. Gracias por darle su All right, tercer mes. We'll deal with the rest when we get there. No. Stay low. O cuarto, güey, ya perdí la cuenta. No me he puesto a pensar en eso. Estoy estorbando mi vida. Mínimo que vean bien todo. Ay. Ahí ven chido, ¿no? Güey, voy a acabar a fin de mes con un dolor de cuello por andar viendo los juegos aquí. Porque el Zelda también lo voy a jugar en esta pantalla. No mames, voy a jugar acá. Every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Güey, pero, o sea... Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition... ¿Quiere que le tomen fotos al Metal Gear en el proyector, güey? Especially those with submarine and air background.
not to mention interference from a major player. Puede ser un puto ruidazo cuando tome una foto, ¿no? The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. ¿Por qué en esa? Verga, güey, es mucha explicación. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. Está de frente. Vale. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Lo que estorba es el juego, no puedo ver el streamer. Ay, padre. Ours is not the only military project devoted to Mira, la explicación, Drake, es porque tengo un aparato que cambia entre HDMI que me sirve muchísimo. Tiene 3, güey. El de mi computadora para tener las 2 pantallas. Tiene el de las consolas y tiene uno que es el de mi laptop de trabajo. Cuando yo pongo mi laptop de trabajo, si el HDMI está cambiando en la pantalla de enfrente, pues mi compu de trabajo no voy a poder usarla bien. Por eso lo cambio acá, güey. Porque acá es donde puedo estar viendo mi compu de trabajo. La cierro, dejo de trabajar y ya veo la otra pantalla acá. No, no lo he comprado, mi estimado. Güey, no me siento seguro de que esto sea. Solo quiero comprobar si puedo avanzar más. No sé qué me vio, güey, aquí. Creo que esto es algo que sí o sí pasa. No estoy seguro. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. Like you always think about what that. Y como ella está tapado, creo que no es la mejor idea irme por ahí. After the great manta ray. Our ray has a sting that nature never gave the manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. Bien. But even you have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up costing his influence in the political community. No te vayas a cambiar ahorita, güey, por favor. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left. Right. Left. Ahí está. ¿Qué onda, Victoria? ¿Cómo estás? ¿Por qué, Dere? Porque está muerto. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Güey, el barco se veía mucho más chiquito como para cargar todo esto, ¿no? Ahí está el Metal Gear. Metal Gear. ¿Qué onda, Oscarín? The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory Wait, no tengo mucho. measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. Good. Bien. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. No mames, güey, esto es subir directo, ¿no? Bear that in mind.
We have intelligence that there are anti-Metal Gear terrorists planning to target the ship. Equipo sacar su Intruder to the left. del lado. ¿Quién me vio, güey? Intruder in the back. What? Intruder to the right. Lo está haciendo adrede, ¿verdad? Should that actually happen, I expect you to be prepared. No mames, me está sacando unos putos pedotes, güey. Cannot and will not give up Ray. Stay on your guard at all times. Me la aplicó, banda, me la aplicó. Good. Move on. Ok, no me falta la... It is an undeniable fact that there is a force at work in our government and within the military, seeking to control Pues pinche national madre, güey, me affairs sacó to un suit its pedote, own güey. interests. Metal Gear Ray bears the burden of confronting this party, thwarting their plans and guiding this nation back to its original path. This exercise is but a first step towards that goal. Me fui y me puse a jugar un juego sandbox mientras te escuchaba de fondo y le escribí a mi novia. Ajá. Necesito nombres, pues a la vez. Proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like the NDE and START obsolete. There are Ahora. also forces at work trying to exploit this Sí, se me mamó el juego, further their own power and influence. The human race is about to slide back. Good. Y me pedía una del lobo, ¿no? And we cannot afford to play that Russian roulette again. The Verga, Metal güey. Gear Ray you see is here to prevent that possibility. This Metal Gear Ray is a prototype designed ¿Y to ese be pedo dónde, güey? operated by an onboard pilot. In its final form, Ray ¿De will be cuál lobo me unmanned, hablaba? driven by tele-existence and an autonomous control system. The importance of next generation technologies such as C4ISR and RMA in battle situation has been discussed time and again, but Ray is the first to deploy it so fully. With Ray's completion, the Marine Corps will lead the way for a new age of military ¿Qué onda, tactics. Valle Sonic? De los memes. Me The estoy brain drain perdiendo, of a nuclear ver. specialists and the black Más market trade contexto. in weapons grade plutonium. Güey, hace rato le marqué el pincho tacón y me mandó a la verga, güey. Okay, we're finally there. So, this is the new Metal Gear. Yep, and we're gonna show the whole world its baby pictures. Get the prototype on camera. We need 4 images. One from the front right, the front, and the front left, and a close-up of the Marines marking on the prototype. Once you have the photos, use the workstation in the southeast end of the area to transmit them over to me. Send me something I can use. Sureste del área. Esto no ayuda a nada, güey. Has been fueling a cottage industry in ¿Qué nuclear onda, weapons since Slicos? late last century. Add Metal Gear to the mix, and the result is a renewed proliferation you see the world over. No, ya valió verga, güey. We once lived in the shadow of the Doomsday Machine. This Metal Pongo Gear con Ray can bring atención, other Metal güey. Gears under control and ensure that we never know that fear again. We, the Marines. Good. Ya valió verga. No sé dónde. Aquí. No mames. No mames que lo hice al minuto. Ey, ¿qué es ese? ¿Qué fue ese timing, güey? Lo hice justo cuando se acabó el tiempo. Ah, no, no lo logré, ¿o sí? Unbelievable.
So, any codec moments from you, Snake? The first image is... Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Oh, shit, güey. Este bebé los va a evaluar, no. Okay, what am I seeing now? This is great. The Marines lettering shows up really well. Next up is... You already took a good one of the side lettering. The Oh, last qué one padre. is... We only need one good shot of the lettering. No, valió verga. Ok, bueno, ya entendí qué tengo que Come on, hacer. roll here. Let's go on a little bit longer. Oye, pero ya acabó el tiempo. We will proceed out of New York Harbor and conduct top secret field testing of Ray. Shadow Moses has turned public opinion against weapons development. This training needs to stay covert. We cannot risk jeopardizing the program on the eve of its completion. Good. Part of our cover. Ray is well worth all these precautions. Trust me. Former President Sears did also act towards reducing the nuclear stockpile while nurturing the NMD complex. Ay, a ver si no pasa nada. We lowered Start 3 ceiling for tactical nuclear weapons in order to bring Russia around to approving Se a quedó revision dormido of the parado. ABM treaty. Increíble. Ok. Everyone believed the Me world was sirve. headed for the end of the arms race. But Shadow Moses, Ok, creo que ya las tengo. Voy a even confiar. though the development of Metal Gear Rex is still outside the bounds of official truth, everyone in the international military community knows the facts. It sets Y nos vemos Predator pinches for pendejos. growth like wild. Ay. Ay. ¿Easter egg? ¿De qué hablas, Bruno? No, no mames, a ver. No me digas que me pide todas de una vez. Looks like I have your photos now. Let's take a look. Okay, first up. Okay, this works. It's a great front view. Bien. So, what's the last one gonna be? You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. Ay, Dios, por fin, la puta madre. El discurso está a punto de terminar. Olvídate de las fotos y sal de ahí ahora mismo.